नमस्कार बंधु माने आजिर एही आध्यात्मिक और रहस्यमय भिडियो रे आमे जानिबा घरे झाड़ुथिले केउं कथा निश्चय मानिबा उचित। केउं भूल कले घरु माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती एवं काहेकि शास्त्र रे झाड़ू को साधारण जिनिस नुहे बरं धन और समृद्धिर प्रतीक बोली माना जायछि। तेबे बंधुगण झाड़ू तो समस्त घरे थाए दैनंदिन जीवन में आम प्रत्येक दिन झाड़ू व्यवहार करूँ किंतु झाड़ू को नहीं एमती किसी नियम अच्छी जहाँ को आम माँ माने कि नारी माने जानी न था जो घर माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती। तेबे आजर भिडियो रे आम से ही सब नियम विषय जानिबा। आम हिंदू धर्म वास्तुशास्त्र और पुराण रे झाड़ू सहित जड़ित अनेक नियम और विश्वास अच्छी। पुराणा लोक मैंने कहते जो घरे झाड़ूर सम्मान हुए सेठारे केबे धनर अभाव हुए नहीं, किंतु यदि झाड़ू को भूल स्थान रखा जाए, पादरे लगे किंबा सूर्यास्त पर घर झाड़ू हुए तेबे एहाकू अशुभ बोली कुहाଯାଇଛି। शास्त्र अनुसारे झाड़ू रे माँ लक्ष्मींकर बास थाए बोली मना जाए। सेथिपाई झाड़ू को केबे पादरे मारिबा उचित नुहे। जदि भूल रे पाद लगी जाए तेबे झाड़ू को हाथ लगाई प्रणाम करने को कुहाଯାए। केबे भी झाड़ू को पादरे बाजिबा को दियंतु नाही। जदि भी केबे भूल रे पादरे झाड़ूटी बाजी जाउची तेबे झाड़ू को आपण प्रणाम करंतु, कारण झाड़ूर अपमान को धनर अपमान बोली मना जाए। वास्तुशास्त्र कहे जे घरर सफासुतुरा और परिष्कारता सीधासलख भाव सकारात्मक शक्ति सह जड़ित। जो घरे मैला असफा और अव्यवस्था थाए सेठारे धन रुहे नाही। सेथिपाई झाड़ू को केवल सफा करने जिनिस नुहे बरं घरर समृद्धिर रक्षक बोली कुहाଯାए। जेहेतु झाड़ू घर तो सफा करे आ जेउठी सफा सुतरा थाए सेठारे ही माँ लक्ष्मी रुहंती बा धन रुहे, तेणु झाड़ू ही हेउछि घरर समृद्धिर रक्षक। पुराण अनुसारे सकाळ समय घर ओळाइबा शुभ माना जाए। कुहाଯାए सकाळे घर सफा कले नकारात्मक शक्ति बाहरी जाए और सकारात्मक शक्तिर प्रवेश हुए, किंतु सूर्यास्त पर घर ओळाइबाकू अनेक स्थान रे अशुभ बोली कुहाଯାଇଛି। लोक विश्वास अनुसारे यह द्वारा घरर लक्ष्मी बाहरी जाती। जदिबा यह पछरे प्राचीन समयर व्यवहारिक कारण मध्य थिला, कारण पुराना समय विद्युत नथिला बा इलेक्ट्रिसिटी जोटा आम कहू इंग्राजी रे, तेणु पुराना समय इलेक्ट्रिसिटी नथिला वो अंधार रे घर ओळाइले अनेक मूल्यवान जिनिस भूल रे बाहर को बाहरी जाउथिला। तेणुकरी पुराना समय राति रे घर ओळाइबाकू अशुभ बोली मना जाउथिला, किंतु अनेक लोक विश्वास करती जे राति रे घर ओळाइले माँ लक्ष्मी मध्य रुष्ट हुअन्ति। वास्तुशास्त्र कहे जे झाड़ू को केबे घरर मुख्य द्वार सामने रखिबा उचित नुहे। एहाकू सबुबेले लुचाई रखिबा भल, कारण मुख्य द्वार द्वारा माँ लक्ष्मींकर प्रवेश हुए बोली मना जाए। जदि सेठारे झाड़ू पड़ी थाए तेबे एहा माँ लक्ष्मी बा धन आगमन रे बाधा सृष्टि करे बोली लोकविश्वास रही। एहा छड़ा रोषेई घर किंबा पूजा घर पाखरे मध्य झाड़ू रखिबाकू बारण करा जायछि। केवल पाख नुह रोषेई घर मध्यरे किंबा पूजा घर मध्यरे, एहा छड़ा शोइबा घर बा बेडरूम मध्यरे झाड़ू रखिबा अनुचित। अनेक लोक राति रे झाड़ू किनिबाकू अशुभ मानते। शास्त्र अनुसार शनिवार दिन नुआ झाड़ू किनिबा शुभ होई पारे। नुआ झाड़ू जदि किनिबाकू चाहुचंती तेबे शनिवारटी आपणक पई अत्यंत शुभ हुए, किंतु मंगलवार और रात्रि समय झाड़ू किनिबाकू केतेक लोक अशुभ बोली धरती। केबे भी मंगलवार किंबा रात्रि समय झाड़ू किणतु नाही, एहाकू अशुभ बोली मना जाए। एहा लोक परंपरार अंश हेले मध्य अनेक घरे आज मध्य एही नियम मना जाए। शास्त्र कहे भंगा किंबा अत्यधिक पुराना झाड़ू घरे रखिबा उचित नुहे। एहा द्वारा नकारात्मक शक्ति बढ़ी जाई पारे बोली विश्वास रही। अनेक पुराना होइଥିବା झाड़ू किंबा छिंडी जाइଥିବା झाड़ू किंबा भांगी जाइଥିବା झाड़ू घरे रखिबा उचित नुहे। एहा द्वारा घरे नकारात्मक शक्तिर प्रवेश हुए, नकारात्मक शक्ति वृद्धि हुए बोली विश्वास रही। जदि झाड़ू बहुत पुराना हो जाए तेबे शांत भाव में ताहाकू बाहर पकाई नुआ झाड़ू आनिबा उचित। केतेक लोक अमावास्या किंबा शनिवार दिन पुराना झाड़ू बदलाइबाकू शुभ मानती। मन रखंतु अमावास्या किंबा शनिवार दिन आप पुराना झाड़ू को बदलाई नूतन झाड़ू घर को आनिबा शुभ माना जाए।
ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତୁରନ୍ତ ଓଳାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ଯିବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ଘର ଝାଡ଼ୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାମରେ ବାଧା ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଘର ଓଳାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ଘର ଓଳାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ। ଏହା ପଛରେ ମୂଳ ଭାବନା ହେଉଛି ଯାତ୍ରାକୁ ଶୁଭ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ରଖିବା। ପୁରାଣରେ ପରିଷ୍କାରତାକୁ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁଠାରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦେବତା ବାସ କରନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ଅପରିଷ୍କାର ଥାଏ, ମଇଳା ଥାଏ, ସେଠାରେ ଦେବତା ବା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଘରେ ସଫାସୁତୁରା ରୁହେ ସେଠାରେ ହିଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘର ସଫା କରିବା, ମଇଳା ଜମା ହେବାକୁ ନ ଦେବା ଓ ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର ରଖିବାକୁ ଧନ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ମୂଳ ବୋଲି ମନାଯାଇଛି। ଝାଡ଼ୁ ଏହି ପରିଷ୍କାରତାର ପ୍ରତୀକ। ଝାଡ଼ୁ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର କରୁ। କେତେକ ଲୋକ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଝାଡ଼ୁ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଝାଡ଼ୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଝାଡ଼ୁ ପୂଜା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। କାରଣ ଏହି ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନର ଦିନ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ନୂଆ ଝାଡ଼ୁ କିଣି ଘର ସଫା କରିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୁଏ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଆସେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେଣୁ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଆପଣ ନୂତନ ଝାଡ଼ୁ କିଣି ଘର ସଫା କରନ୍ତୁ। ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ହେଲେ ଘର ବାହାରେ, ଛାତ ଉପରେ କିମ୍ବା ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଧନ ହାନି କରାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଦକ୍ଷିଣ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରଖିବା ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଅଟେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଝାଡ଼ୁକୁ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରଖିବା ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଅଟେ। ଝାଡ଼ୁକୁ ସର୍ବଦା ମେଜିଆ କିମ୍ବା ତଳେ ଶୁଆଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ କେବେ ହେଲେ ଠିଆ କରି ଉପର ମୁହାଁ ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରର ସନ୍ଦେଶ ହେଉଛି ପରିଷ୍କାରତା, ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସମ୍ମାନ। ଝାଡ଼ୁକୁ ନେଇ ଥିବା ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଘରକୁ ସଫା ଓ ସକାରାତ୍ମକ ରଖିବା। ତେଣୁ ଝାଡ଼ୁ ଘରର ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆସେ। ଯେଉଁ ଘରେ ଅସଫା, ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ନକାରାତ୍ମକତା ଥାଏ ସେଠାରେ ଧନ ଓ ଶାନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହିପାରେ ନାହିଁ। ସେହି ଘରେ ସର୍ବଦା ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରୁହେ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଲାଗି ରୁହେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ବି ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ସଫା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ, ପାଦରେ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଘରକୁ ସଦାସର୍ବଦା ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଘରରେ ପରିଷ୍କାରତା, ଭକ୍ତି ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହେ ସେଠାରେ ସଦାସର୍ବଦା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷା ହୁଏ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୀବନରେ ଏହି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଶୁଭାଶୁଭ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ବର୍ଷିବ। ତେବେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।